Lleva todo mundo aí. Estão me escutando bem, né? Sim. Ótimo. Vamos dar começo, então. Recording in progress. Entonces, invaginación intestinal, como ustedes saben, es una intusubcepción, ¿verdad? O una entrada sobre un intestino a otro. Como ustedes están viendo en esta imagen aquí, hay diferentes lugares, diferentes localizaciones, ¿verdad? Acá está imagen reales. Acá se ve la imagen en tomografía. Como le iba diciendo, la invaginación intestinal no es mala que la intusubcepción o, evidentemente, la entrada, ¿verdad? De un órgano hueco a otro órgano hueco, ¿verdad? Es una patología aguda, grave, evidentemente, ¿verdad? Más frecuente en la edad pediátrica. Estoy aceptando aquí a los compañeros que van entrando de a poco. Dicha patología consiste en la introducción de un segmento intestinal, ¿verdad? A otro segmento, como dijimos ya al inicio, ¿verdad? Inmediatamente distal, produciendo una obstrucción intestinal. La mayoría de estas son de origen ileocólicas, ¿verdad? Como ustedes verán, ahí en la parte de abajo, las ileosecocólicas, colon transverso, representa prácticamente un 43%. Una ileosecocólica colon ascendente representa un 36%, ileosecocólica colon descendente 6.25%, una ilioilial 3.75%, y yeyuno-yeyunal 2.5%, y el resto está desconocida. O sea, de las más frecuentes son la ileosecocólica colon transverso y ascendente. Entonces, es muy importante definir eso. Como ustedes ven aquí, ¿verdad? Se ve perfectamente la entrada del intestino con el otro, ¿eh? Prácticamente produce un síndrome obstructivo intestinal, ¿verdad? Como ustedes ven, prácticamente puede producir en estos lugares muchas veces algún tipo de necrosis, ¿verdad? Evidentemente hay una obstrucción y hay un intestino de lucha. Como usted ve, él se introduce en la parte de adentro y prácticamente produce un desdoblamiento. Como ustedes ven que este vaso sanguíneo entra a su mesenterio dentro de esa obstrucción intestinal, puede producir evidentemente necrosis de la parte que está comprometida, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, el proceso normal, ¿verdad? La iliocecal, la iliolicocólica, la iliocólica y la colocólica, ¿verdad? Cómo se comporta cada uno de ellos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente, el divertículo de Meckel es una de las causas muy frecuentes, en este caso, de los procesos de invaginación o intussuscepción del intestino. Los pólipos intestinales también es muy frecuente en estos casos, ¿verdad? Parásitos intestinales pueden también involucrarse muchas veces, como el Ascaris lumbricoides. Las lesiones traumáticas abdominales, los adenomas o entrocistomas, ¿verdad? Que son tumores de la pared. Las anomalías de encrucijada ilioseco apendicular, ¿verdad? Y las tumefacciones del tejido linfático de la pared intestinal. O sea que muchas veces ese tejido linfático que produce células de defensa pueden inflamarse. Al inflamarse produce como una superficie aumentada y evidentemente con la peristaltismo puede llegar a producir una intussuscepción o una invaginación intestinal, ¿verdad? Presenta de 1.5 a 4 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, ¿verdad? En lactantes. Evidentemente mayor porcentaje, ¿verdad? De 5 a 10 meses. Iliocecal representa prácticamente un 85%, como ustedes verán. Es frecuente. La ilioilial prácticamente un 5%, ¿verdad?
prácticamente varones por el aumento, ¿verdad? De la parte de los, ¿cómo te iba a decir? Del proceso linfático cuando aumenta, evidentemente, puede producir, evidentemente, y las vacunaciones, que hay una reacción ante el niño que puede producir, evidentemente, aumento de los tejidos linfáticos de la defensa. Con eso llevar, evidentemente, a una invaginación. Como ustedes ven aquí, ¿verdad? Ustedes están viendo, evidentemente, aquí un divertículo de Meckel, ¿verdad? Prácticamente como él se introduce. Acá ustedes están prácticamente viendo un pólipo, ¿verdad? Ese pólipo evidentemente puede producir, evidentemente también, como ustedes ven acá, ¿verdad? La introducción o estimular que se produzca evidentemente la invaginación intestinal. Niños, como ustedes ven, de 9 a 12 años prácticamente están en primer lugar, 10 a 25% luego de los 2 años. ¿Verdad? Entonces, como ustedes verán aquí, a veces tengo que parar un poquito porque los muchachos están entrando de a poco y tengo que aceptarlo. Bueno, la ileocecal, como ustedes saben, el 85%, habíamos hablado de cada uno de ellos, ¿verdad? De los pólipos, también como están viendo aquí, la hiperpoliposis puede llevar también a esos casos, como ustedes ven aquí, hay una introducción muchas veces, esta es una de las más frecuentes, están viendo cómo el mesenterio puede entrar, por eso se vuelve muy peligroso, o si no iba a producir simplemente un atascamiento, esto ya produce ya estrangulamiento. Como ustedes ven, la ileocólica un 80-85%, ¿verdad? Cómo se introduce. La púrpura de Hellon-Schelloins, que es una enfermedad evidentemente hemática, ¿verdad? Linfoma Hodgkin, duplicaciones intestinales, todo pueden llevar y son evidentemente un factor de riesgo muy importante. Aquí evidentemente hay un compromiso vascular, ¿verdad? Donde puede producir edema, el retorno venoso va a disminuir, necrosis y evidentemente perforación y puede llevar a un síndrome peritoneal. De forma general, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor cólico, evidentemente, como una obstrucción intestinal, produce un dolor intermitente que viene y va. Fase dolorosa, rubicundez, llanto intenso, posición en gatillo, ¿verdad? En este caso el niño, como es más frecuente, se puede ver en el adulto, evidentemente. Fase indolorosa, palidez, sudoración y letargia, evidentemente, porque ya hay una necrosis de la zona. Emesis, que evidentemente son vómitos al principio de contenido gástrico y después de tipo bilioso, porque evidentemente ya no puede más eliminar ningún otro tipo de contenido si ya no tiene que comer. Y las evacuaciones, importantes, al principio escasas y pequeñas, después ya va a ser heces tenida en sangre, como en gloselia, ¿verdad? Etapa avanzada ya va a tener una hematoquesia, ¿verdad? Heces en jalea, de gloselia, como habíamos dicho, ya esas heces fecales están mezcladas, evidentemente, con las heces fecales, ¿verdad? La sangre en este caso, ¿verdad? Que es una característica típica. Cuando ustedes ven un niño de esta manera, tiene que pensar en intususcepción intestinal. Lo clásico de él es dolor tipo cólico, vómitos y evidentemente sangre tenida en las heces fecales. Manifestaciones clínicas precoces, como dijimos, dolor cólico, crisis vasovagal, evidentemente, porque activa en este caso puede producir sudoraciones, ¿verdad? Pueden producir en este caso también frialdad, ¿verdad? Diarreas, heces sanguinolentas y hematoquesia. Ya tardíos, enterorragia, estado de shock, postración y coma, evidentemente, porque están mucho más avanzados, ¿verdad? El dolor abdominal, evidentemente, ¿verdad? Los signos dolorosos de 1 a 2 minutos, periodo extenso que se acortan después del tiempo. Evidentemente los vómitos muy frecuentes, se dan cuenta, los vómitos tipo bilioso y evidentemente la sangre en forma de jalea, de gloselia. ¿Verdad? En la inspección, evidentemente va a tener un abdomen globuloso porque hay
una obstrucción intestinal. En la auscultación, ruidos intestinales normales, muchas veces va a estar aumentado al inicio, ¿verdad? Y después puede hasta disminuir de acuerdo si se necrosa o no. En la percusión va a tener normotimpanismo al inicio, que después se puede hacer hipertimpánico dependiendo. La palpación, ¿verdad? Blando, depresible, pero en la zona donde tiene, evidentemente, la obstrucción por la intususcepción, ustedes van a encontrar una masa en forma de salchicha, ¿verdad? Evidentemente, el signo de Dance, ¿verdad? Eso es típico de los pacientes que tienen, evidentemente, una intususcepción, ¿verdad? El tacto rectal en los niños en estos casos es muy importante, ¿verdad? Porque no podemos identificar que en las heces fecales puede estar teñida en sangre. A ver, ¿cómo nosotros diagnosticamos esto? Podemos hacer enema varitado, evidentemente. Podemos hacer un tránsito intestinal, ¿verdad? Evidentemente se puede hacer una colonoscopía, ¿verdad? Para intentar, evidentemente, hacer una intususcepción o retirar esa imaginación intestinal. Evidentemente, si ustedes ven acá el edema varitado, cómo se ve, ¿verdad? Van a ver algunos signos típicos indirectos que te indican evidentemente que hay una invaginación intestinal, ¿verdad? Como el signo de cáliz o copa de champán, ¿verdad? Como están viendo. Signo en espiral o signo de trenza, como ustedes están viendo aquí. Acorta prácticamente, fíjense que hasta aquí llega el contraste, ¿verdad? Miren aquí, llega hasta aquí el contraste. Miren aquí en la ecografía cómo se puede ver, aunque es muy difícil de verlo muchas veces de esta forma, ¿verdad? Los signos radiológicos, ¿verdad? Como se puede ver, evidentemente va a haber niveles hidroaéreos. En la ecografía se puede ver el signo del tiro en blanco, dependiendo, evidentemente, de a nivel de la obstrucción o qué forma van a poner el transductor, el signo del riñón, del pseudo riñón, ¿verdad? O el signo del frijol que seria signo do feijão, né? E vocês vão ver a imagem, olha aqui, olha a imagem aqui. Então, isso é uma imagem em falso riñón, porque parece um rim, como vocês estão vendo aqui, ou parece um feijão, né? Y acá está el signo del tiro en blanco o diana. Estos son todos signos indirectos, ¿verdad? Evidentemente, es muy importante todo niño que venga, ¿verdad? Con toda esa sintomatología de un síndrome obstructivo, evidentemente, el tratamiento médico en este caso usted no le va, pero para que sepan de forma general, el paciente hay que ponerle una sonda nasogástrica, evidentemente para descomprimir, se puede poner hasta sonda rectal, se tiene que poner evidentemente un suero porque el paciente entra en shock, ¿verdad? Se dan cuenta, el enema varitado, miren aquí el estudio que se hace, miren aquí por vía laparoscópica, miren aquí cómo tienen que estirarlo, ¿verdad? Porque para que salga de esta intususcepción que está teniendo aquí, es solamente estirarlo ya. Miren la forma cuando ya se necrosa, una necropsis. Miren aquí, el proceso, aquí está prácticamente, él entró, y aquí le van retirando hasta que salga completo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante, en estos casos, por ejemplo, no pasa más nada, pero puede haber recidivas. Evidentemente, si este paciente se curó o resolvió, puede volver a pasar. Como ustedes están viendo, como él entra, se necrosa prácticamente los vasos sanguíneos, ¿verdad? Hay que retirar, ¿verdad? Hay que hacer una ilectomía, prácticamente quitar el ilium, ¿verdad?
y hacer una sutura término-terminal, ¿no? Cuando se produce una necropsia. Se retira y se hace una término-terminal. Muchas veces, como ustedes ven aquí, ya son lesiones que se tienen que hacer. Se tiene que hacer un corte, porque se puede necrosar. Hay que hacer un corte en esta forma, porque hay que agarrar los vasos sanguíneos. Se corta de esta forma y se vuelve a unir. Muchas veces, muchos de los pacientes, por tener una perforación, para no hacer la sutura en primera intención, hay que hacer colostomía o ileostomías, ¿verdad? Entonces, como terminamos esta clase de hoy, terminamos con una frase que ustedes siempre tienen que entender, que ser médico no hace un mejor humano, pero ser humano te hace un mejor médico, ¿está bien? ¿Tiene alguna pregunta sobre intussuscepción, que se comporta como un síndrome obstructivo intestinal, que es muy frecuente en la etapa pediátrica, aunque también se puede ver en el adulto? Más frecuente en el adulto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, doctores? Doutor, Uhum. na Pode falar. fase pediátrica, tem chance do bebezinho crescer e ter, tipo, uma vida normal, se conseguir desobstruir? Claro, não vai ter nenhuma dificuldade. Só que se ele obstruir de forma de um neumo, ou fazer uma colonoscopia para obstruir, ou entrar por via laparoscópica e você puxar ele, tem um porcentagem de voltar a fazer, né? Então, muitas vezes você tem que tirar a causa do fator de risco que está tendo para você resolver o problema, né? Tem uma porcentagem que pode voltar, né? Mas a pessoa é normal, doutores. Ele é um tipo de obstrução intestinal, uma causa, né? Vocês sabem que a gente já deu síndrome obstrutiva, entendeu? E isso praticamente é uma das causas, entendeu? Externa, né? Mas pode viver normal, sem nenhum problema. Alguma outra pergunta? Alguma outra dificuldade? Tem outra pergunta de outra coisa, outros temas? Doutor, o senhor vai disponibilizar os slides na plataforma? Qual, doutora? Todos que tá faltando lá. Você já revisou a plataforma, doutora? Hoje não. Então, por isso que você não sabe que já está lá. Ixi, que grosso. Outra pergunta? Doutor, Sim. eu revisei hoje, já está, só está faltando que eu não encontrei embaraço etópico. Ah, braço tópico. Lembra que teve um problema aqui da gravação? Sim. Aí o Samuel vai ter que me ajudar de novo. Eu acho que o Samuel tem todas as minhas aulas aí. Eu acho que ele tem minhas aulas. Porque até o Everton, que ele grava sempre, não tem, nele não tem. Não tem? Então eu vou fazer uma gravação de novo. Eu vou gravar de novo e vou passar para vocês. Tá bom, doutor, graças. Tá bom? Você não tem uma já Doutor. no anterior, doutor, aí? Para mandar para nós? O quê? Ah, o slide? Não, esse conteúdo que tá falando, essa gravação, o senhor não tem do ano passado aí? Aí a gente pode usar mesmo. Não, lembra que parece que eu não gravei a aula. Vocês lembram que eu dei toda a aula, mas não gravei? Sim, De mas aí não tem, de repente, do ano passado que o senhor deu, ou nos seus arquivos? Se tiver alguma, pode ser. Pode ser que eu tenha lá. Eu vou revisar. Se não tem, eu gravo rapidão, sem problema. Porque aí, se tiver, já manda pra gente, a senhora não precisa gravar, doutor, de novo. O que eu vou fazer, hoje, eu vou colocar já na plataforma o slide, pelo menos, tá bom? Tá bom, doutor, obrigado. Tá bom? Outra coisa? Outro inconveniente? Creio que não, doutor. Alguma outra dúvida? Lembra da brincadeira que eu fiz vocês que a prova vai ser online? Lembra? Uhum. Eu acho que vai ser online mesmo, pessoal. Não vai ser, de brincadeira vai virar real. O que vocês acham?
Oral, no caso, né? Dá-lhe, doutor. Tranquilo, pessoal, tranquilo, eu tô brincando. Vamos, alguma outra pergunta que vocês tenham sobre Doutor, o senhor gosta essa de aula? judiar, né? Tranquilo, tranquilo. Vocês já têm muita pressão desses dias, já estão muito nervosos com muitas coisas. E aí, o que vocês acham? Eu achava bom a prova final ser em dezembro. A prova parcial de vocês quando que é? Agora em outubro. Uhum. A única coisa que eu vou falar para vocês, que eu ia comentar, possivelmente eu não vou seguir com vocês. Eu estou buscando um professor de patoquirúrgica para dar aula para vocês. Por Tá quê, bom? doutor? Eu vou continuar, acho que até a semana que vem, e estou vendo que professor continuar para dar aula para vocês. Para dar essa... Eu acho que até a P3 vou estar com vocês, e a partir da P4 já vai entrar outro professor. E na final também, né? Nossa, afinal vai ser com outro doutor? Uhum. Beleza, doutor. Ai, doutor. Possivelmente, porque o que acontece? Eu estou muito apertado na minha agenda e não quero falhar com vocês. Essa semana, hoje, por exemplo, estava super complicado para dar aula de novo para vocês. E não queria falhar, porque eu não quero também ficar como irresponsável. E realmente eu estou muito apertado no meu tempo. E eu não gosto de falhar com vocês também, de dar aula. De gostar de dar aula, eu gosto. Eu gosto de dar aula. Mas ainda presencial. Online é um pouquinho mais chato de dar, mas a gente dá, faz o esforço, tá bom? Mas minha questão é o tempo, doutores. Eu estou muito apertado de tempo e muitas vezes me complica muito, entendeu? E é por essa razão, mas eu estou vendo um professor bom e top para vocês, tá bom? Para vocês ficarem e aprender bem e também uma pessoa boa, né? Tá bom? Doutor, mas... Eu vou estar avisando vocês, vou estar avisando. Mas a prova final vai ser em cima dos conteúdos que o senhor deu, né? Claro, meu coração, ninguém vai inventar outros temas. Na plataforma já tá os temas dados, doutor. Ninguém vai fazer outros temas. Cada Só que doutor tem uma o professor novo que vai entrar vai dar outros temas, né? De acordo com isso, ele vai entrar mesmo os temas que já tá, que vocês já deram, mais o que ele vai dar. Tá bom? Não se preocupa isso, não vai ser diferente. A gente tá dando pato quirúrgica, pô. É uma coisa. Tá bom? Pode ser assim, pessoal? Ok, Vamos ficar assim. Vocês têm alguma pergunta para fazer doutor, para mim? eu creio que por hora, se o senhor está tão corrido assim, e quando o senhor não puder dar aula, sobe uma gravação, acho que todo mundo vai entender. Pessoal, uma vez eu ofereci vocês fazer isso. Vocês falaram que queriam like, não sei que coisa. E o que acontece? Às vezes é complicado nossos horários. Vocês vão entender isso quando vocês se graduar, pessoal. E mais nós que é cirurgião, às vezes aparece uma cirurgia de última hora e eu tenho que entrar na cirurgia, de repente um colega meu pede para mim para entrar, que eu pedi ajuda para ele outro dia e eu não posso falar que não, entendeu? E às vezes é complicado por isso. Então, para eu não estar falhando com vocês todo o tempo, eu prefiro sair, dar um espaço do lado e entregar com uma pessoa que tem mais tempo. Tem muito cirurgião que, de repente, tem mais tempo que eu, entendeu? Porque eu também tenho um hospital, sou diretor do hospital, sempre tem problema lá, então eu não quero falhar. É somente por isso. Tá me entendendo? Mas vamos buscar uma alternativa. Eu só estou avisando vocês para vocês me entenderem, tá bom? Não é porque eu não quero dar mais aula para vocês, senão que é por uma questão de tempo. Tá bom? Ok, doutor. Tá bom? Vamos estar se conversando. Eu vou estar conversando essa semana até o P3 e vou estar com vocês. Tá bom? Coloca a doutora Verônica para dar aula para gente. A doutora Verônica agora, ela quase já não está dando mesmo aula. Já praticamente está mais na parte médica mesmo e nos consultórios. Está pouquinho, está nas dando aula agora. Mas vamos ver o que acontece. Tá bom, pessoal? Alguma outra pergunta, outro tipo de pergunta que não seja sobre esse tema, alguma coisa que vocês querem saber antes de eu cortar? Não, doutor, graças. Não, doutor, muitas graças. Bom Tá fim bom, de pessoal. semana.
Tá bom. Um abraço para vocês. Recording stopped. Tenham um bom fim de semana. Para você também, doutor. Bom final de semana, doutor.